hola, bienvenida a nuestra casa. We're going to do church Vamos a hacer iglesia in our living room, en nuestra sala. and we're excited. Estamos I emocionados. want to tell you something. Come on in though Te first. quiero contar algo, vengan. Welcome to our house. Bienvenidos a nuestra casa, nuestro hogar. I just want to tell you something important this afternoon. Les quiero decir algo muy importante esta tarde. You know, I was thinking about God's favorite house. Estaba pensando sobre la casa favorita de Dios. God has a favorite house. Dios tiene una casa favorita. He loves it when his people gather A Él le together. encanta cuando su gente se reúnen juntos. This is one of the hardest times for me to know I can't get together with everybody. Para mí es un tiempo muy difícil sabiendo que no nos podemos unir con todo el mundo, But we're excited pero estamos emocionados because God's presence is here. porque sabemos que su presencia está aquí God's presence is in your y house su right presencia now, está en tu casa Or también, in en your tu hogar car, o en tu or carro wherever you might be o watching donde quiera que this. estés mirando esto. We want you to rejoice with Queremos que se us. regocijen juntamente con Sing with nosotros. us. Canten con nosotros. We'll have the words up. Vamos a tener las palabras We'll have aquí en all la the scriptures pantalla, for you. todas las escrituras. This is going to be a good time. Vamos a tener un buen tiempo. All the lyrics and the songs will be Aquí here. están todas las palabras de las canciones. Let me show you something. Deja mostrarte algo. In God's house, En la habitación, en la casa de Dios, He has some great things for Él us. tiene cosas buenas para nosotros. David says this in Psalms 26. David dijo esto en el Salmo 26. He says, Lord, I have loved the habitation of your house and the place where your glory dwells. Habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. David loved God's house. David le encantaba la palabra, la casa de Dios. Now we know that God's house is not just a building with bricks and stones and pews. Sabemos que la casa de Dios no es un edificio donde está construido God's con, house. sí, con diferentes sillas o bancas o lo que sea. God's house. La casa de Dios, God's house la casa de is Dios His people. es su gente. The Bible says we're living stones. La palabra de Dios dice que somos como piedras vivientes. God loves His Dios house, ama esta casa and we're His house. y somos su casa. And another place, En otro lugar dice, Psalm 27. Salmo 27, David says this. así dice David, One thing have I desired of the Lord, una cosa he demandado de Jehová, and that will I seek after. esta buscaré. And look what his desire Mira lo is. que es su deseo. He has one desire, he Él tiene un says, deseo, dice, that I may dwell in the house of the Lord, que esté yo en la casa de Jehová and that I may behold the beauty of the Lord todos los días de mi vida all the days of my para life. contemplar la hermosura de Jehová Do you love y para God's- inquirir en su templo. Do you love God's ¿Tú house? amas la casa de Dios? I hope you do. Espero que sí. We love God's house. Nosotros amamos la casa de We Dios. love God's people. Amamos el pueblo de Look Dios. at another psalm that David Vamos a ver wrote. otro salmo que David escribió. Psalm 122, Salmo 122. in verse 1. Así dice en el verso 1. David says this. Así dice David. I was glad when they said unto me, Yo me alegraré con los que me decían, let's go to the house of the a la Lord. casa de Jehová iremos. We're glad to be here today. Estamos felices que estamos aquí. These are difficult Son times tiempos difíciles for a lot of people. para muchas personas. These are times when maybe you feel disoriented. Si quizás te sientes desorientado en estos tiempos, But these are times pero son tiempos when we can take time donde podemos tomar tiempo to seek God. y buscar a Dios. I just read a statistic today. Leí una estadística hoy día. There are 44% of people that are buying more Bibles these Que hay days. 44% más personas que están comprando la Biblia hoy día. People are seeking La God. gente está buscando a Dios como It's a nunca. great time for the church. Es un tiempo muy bueno para la iglesia. You can reach out to others. Que puedas alcanzar a otras personas. In fact, if you're watching this right now, why don't you invite somebody to Si join you? estás ahora con nosotros aquí, invita a otra persona también que se reúna con nosotros. Give us some comments. Y pon tu comentario. Let us know you're there. Dinos que estás ahí We love you. y amamos.
We're praying for you. Estamos orando por ti. And we welcome you to Y church. te invitamos a la iglesia. This is the day the Lord has Este es el made. día que el Señor creó. We welcome you to our house. Te invitamos a nuestro hogar. We welcome you to God's favorite house. Te invitamos a la casa de Dios favorita. And we're glad you're here with Y us. estamos felices que estás con nosotros. God bless you. Dios te bendiga. Let's worship now. Vamos a adorar a Dios. Despertar, te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor, que guiará esta canción, todos verán tu gloria resplandecer.
Praise you, Hallelujah. Jesus. Praise you, Jesus. Yes, Jesus. Aquí estoy ante ti, en amor busco tu verdad. Sé que tu perfecto amor
decir eso a Dios hoy día. Tuyo soy, Señor. Can you say that today to your God? I am yours, Father. Tuyo soy, Señor. I am yours, Jesus. Aquí estoy, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Hallelujah. Por esa sublime gracia. Thank you, Father, for that amazing grace. Hallelujah. Gracias, Señor. Hallelujah. Gracias, Señor. Jesus. Úsanos, Señor. Use us, Jesus, para su gloria, for your glory. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah, Jesus. We love you, Lord Jesus. Te amamos, oh Dios. And all these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed
Father, for looking down on us, Father, with eyes of love, Jesus. Thank you, Father, for looking down on us with eyes of love. Gracias, Padre, por enfocar tus ojos en nosotros y mirarnos con ojos de amor. In the midst of our sin, En medio de nuestro pecado, in the midst of all that we are, en medio de todo lo que somos, in the midst of broken clay and jars, en medio de frascos rotos, Señor, o lodos quebrantados, Señor. you saw a vessel ready to be used. Señor, como sea, un vaso somos y estamos listos para que tú nos uses In your hands, en tus manos, Señor. because you see Porque tú ves, Señor. what our broken pieces can become. Señor, tú puedes ver lo que todos esos pedazos de vidrio, Señor, pueden llegar a ser algo. You see what those broken pieces were meant to be. Tú puedes ver esos pedazos, Señor, la intención que tú tienes para nosotros. And every moment of brokenness Y cada momento de quebrantamiento can be added to the beauty you have for us. puede ser añadido a la belleza que tú tienes para nosotros. Just like stained glass, Así como un vidrio que está con una arte preciosa. it's broken pieces of glass, Son pedacitos rotos de vidrio. fractured and broken in perfect places. Están rotos en lugares perfectos. So when that light shines through, Que cuando esa luz brille, it just shines off of it in a million different places, puede brillar de diferentes maneras preciosas. letting off the beauty of the light of God. Que poder resplandecer la belleza de Dios. Take our broken pieces, Father, Señor, toma, Señor, nuestros pedazos rotos and make it into something that you see perfect. y convierte algo precioso y perfecto en We tus thank you ojos. for that cross Gracias por tu cruz, that turned those broken pieces que tornó esos pedazos quebrantados y into rotos a usable vessel. para poder ser vasos usados por ti. Father, we lift up our vessel, our lives to you. Señor, levantamos nuestros vasos a ti, Señor, nuestras vidas a ti. And we ask that you would bless us Y te pedimos que tú nos bendigas, with Señor, more of you. con más y más de ti. I know that you're at home right now, Sabemos que tú estás en casa, but just know that God is with you wherever you are. pero estate seguro que Dios está contigo donde quiera que estés. And you don't have to be in church to raise your hands up. No tienes que estar en la iglesia para levantar tus brazos. You don't have to be in a church to be on your knees and cry out to God. No tienes que estar en una iglesia para ponerte de rodilla y clamar a Dios. He's with you wherever you are. Él está contigo donde quiera que estés. You can lift your hands where you are. Puedes levantar tus brazos donde quiera que You estés. can be broken and Puedes- fall before the feet of Jesus, Puedes ser quebrantado delante de los pies de Cristo. because He's with you wherever you go. Porque Él está contigo donde quiera que tú vayas. He will bless you, Él te va a and bendecir He will keep you, y Él te va a guardar. and He will cause His face to shine upon Y Él va you, a causar que su rostro brille sobre ti. because He's good. Porque Él es bueno. All He asks is that we cry out to Him, Solamente Él nos pide que clamemos a and Él. that we ask Him for that Que blessing, le pidamos a Él por esa because bendición. it's free, Porque es but we gratis. just have to ask. Solamente necesitamos pedirle. So today we ask you, Father, Hoy, Padre, te pedimos for that blessing por esa bendición over our nation, sobre nuestra nación, over our families, sobre nuestra familia, over our jobs, sobre nuestros trabajos, over everywhere we go, Father. donde quiera que vayamos, Padre. Use this broken vessel Señor, usa este vaso quebrantado for your glory, para Father. tu gloria, Padre. Just tell Him that where you are, God, use Dile a this tu broken Dios, vessel donde quiera que estés, úsame, Señor, este vaso quebrantado for your glory, para tu Jesus, gloria, Jesús, so that your beauty may be shown. para que tu belleza pueda resplandecer, Because in your brokenness, porque en tu quebrantamiento He is beautiful. Él es precioso In your weakness, y en tu debilidad He is strong. Él es fuerte. He has equipped you. Él te está equipando, He has equipped me Él me está equipando a for mí greatness. para grandeza. Don't doubt your God, No dudes a tu because Dios, He is with you wherever porque Él you está go. contigo donde quiera que tú Be vayas. strong, Mantente fuerte, be courageous, mantente valiente, because He is with you wherever porque Él you está go. contigo donde quiera que vayas. And that's what God told Joshua in Y the eso fue Bible. lo que Dios le dijo a Josué en la Biblia. The man of God that He used to lead, to break down those walls of Jericho. El hombre de Dios que Dios usó para quebrantar los muros de Jericó, To lead them into the promised land. para guiarlos hacia la tierra prometida. Just be strong.
Mantente firme and courageous. y valiente. And he told them that many Y le times. dijo muchas veces So eso. as we go through tough times Mientras pasamos por tiempos difíciles in our journey with the Lord, y nuestro camino con el Señor, be strong mantente fuerte, and courageous, mantente valiente, because he's with you wherever porque you Él go. está contigo donde quiera que And he will vayas. bless you. Y Él te va a bendecir. Amen. Amén. Just worship him, alabar su Dios. Adora a tu Dios. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious
presencia del Señor. The presence of God is so sweet. Can you just feel His presence right there where you're at? ¿Puedes sentir su presencia ahí donde estás? I know that God visited us here, Dios nos visita acá and I know that God visited you there, y Dios está visitando ahí. wherever you're at. Donde sea que estés, God is with you. Dios está contigo. God is for you. Dios es contigo. Even though things feel like they're not for you, Aunque sientas que no está Él ahí, even though you feel that circumstances are not for you, porque las circunstancias están en contra tuya, God is for you. Dios está ahí contigo. God is with you. Dios está ahí contigo, He's blessing you right now. bendiciéndote, He's blessing you because that's what He does. porque es lo que Él hace. He's loving you because that's who He is. Te ama porque es lo que Él His es, love is unconditional. con un amor incondicional, No matter whether we feel like we deserve it or not, sin importar si lo merecemos o no. He loves you. Él te ama He loves you and He's loving you right now. y te ama He's embracing you right y now. está ahí He's blessing you right now. bendiciéndote. You and your family and your children Ti, a tu familia, and their children a tus from hijos, generation to a generation. los hijos, de generación en generación. That's a promise for you. Es una promesa That's a promise for your family. para ti y tu familia, It's in His Word, porque en su palabra está, and His Word is true, y su palabra es verdad, and His Word is life, and it's real, es vida, es real, and His Word is for you and for me. y su palabra es para ti y para mí. The Lord bless you. Que el Señor te The bendice, Lord keep you, que el Señor te and the sostenga Lord make His face shine upon y you. que haga su rostro resplandecer And sobre during ti, this time, may He give you peace. que a través de este momento te dé paz, Peace that the world is not giving us right now. paz que el mundo no nos da, Peace that surpasses all understanding. que sobrepasa sobre todo Right entendimiento. now, where you're at, Ahí donde estás, God is giving you Dios peace. está dando paz. His favor is around Su you. favor está alrededor tuyo, It surrounds you. alrededor He tuyo, loves you. porque te ama, He is with you. porque está contigo. When you call unto Him, He will answer you. Cuando le llames, Él te When you responderá. cry out to Him, He is there. Cuando clamas, Él está He ahí. is with you. Él está He contigo loves you. y te ama. You know, this may sound crazy, A lo mejor esto suena un poco loco, but in my times of prayer and devotions, pero en mis tiempos de oración y devoción, first of all, I was just asking God, Lord, I want more time with you. y le acabo de estar pidiéndole a Dios que quiero más tiempo con Él. And God has allowed me more time with Him Y Dios me ha permitido estar in más an tiempo, intimate way. en una manera íntima. And that's what He's calling all of us, Y a eso nos llama a todos, to spend more time with Him. a que estemos más tiempo And con you Él. know, it may sound crazy, Y puede sonar algo loco. but in my times with Jesus, in my intimate times, En los tiempos íntimos con Dios, I really feel that there's going to be a historical awakening. siento que habrá un avivamiento histórico And I believe it's unfolding now, I really do. y que se está desenvolviendo ahora mismo. During this time of pain and hardship A and través de este momento de dolor, de dificultad, maybe times of loss a lo and mejor tiempos de perder, uncertainty and chaos. de incertidumbre y caos. We're all facing all of that. Todos estamos enfrentando eso, We all are. todos. And we're with you. Y estamos acá But contigo, God is with you, and Pero that's también more Dios. important than anything. que es mucho más importante We're que able- todo. we're Dios está contigo. I don't know, a few weeks back when I was in my time with Jesus, Hace God, unas semanas atrás, cuando estaba dedicándole tiempo a Dios, I felt like, and I feel an excitement. sentí y aún siento una emoción. I feel it's time for dancing and rejoicing, and I don't know how to explain it. Que es tiempo de gozo, que no lo puedo ni explicar. God is preparing you and preparing me Dios te está preparando a ti y a revival, mí para un for an avivamiento. awakening. Para un avivamiento. God is going to bring something beautiful out of this. Porque Dios va a tornar esto en algo bello. And I'm already seeing it. Y ya lo estoy viendo.
whenever I started feeling this excitement and this revival, Cuando comienzo a sentir esta emoción y este avivamiento, in the midst of the storm, I felt like dancing and rejoicing. en medio de la tormenta y siento gozo, Even in that midst, incluyendo ahí, en medio de ese desorden, there's peace, hay paz, there's comfort, hay paz, there's joy. hay gozo. He's comforting you. Dios está ahí We see contigo. people throughout our whole nation, our whole world. En todo el mundo vemos gente. We see people in the front lines, A lo mejor gente que está allí enfrentándolo cara a cara. in the front lines in prayer, A lo mejor cara a cara orando. with our doctors and nurses and many other people. O doctores y otras cosas. People in the grocery stores, those are in the front line too. La gente que trabaja en los supermercados, ellos están también al frente de People todo. serving us. Gente sirviéndonos. I'm telling you, something is stirring up. Yo te digo, algo está haciendo, Something. algo está preparándose. God is bringing an awakening, a revival in our land, in our people, in His people. Y Dios va a traer un avivamiento a la tierra, a la gente, a su gente. He wants us to be ready. Y quiere que estemos listos. You know how that grain of wheat, I don't know much about planting, but when that grain of wheat is planted, Si ves, cuando el grano de trigo es plantado, in the soil it needs to die en la tierra necesita morir before it can produce anything antes, worthwhile. antes de poder producir algo que valga la pena. Maybe right now we're going through a time of death, maybe. A lo mejor en este momento estamos pasando momentos de muerte, But as long as it's not spiritual, pero siempre y cuando no sea una muerte espiritual, that's what's important. eso es lo That importante. during this time, Que a través we de ese allow tiempo God to produce something beautiful in each one of us. le permitamos a Dios que cree algo grandioso In you and in me. en ti That y en mí. more than ever, that we would be willing to forgive others. Que ahora más que nunca perdonemos. That there would be restoration of families and relationships. Que haya restauración de familias y de relaciones. That there would be forgiveness. Perdón. That there would be a unity like never before. Que haya una unidad como nunca First antes. of all, with God and with men. Primero con Dios y luego con el prójimo. So that we could be ready for this great awakening. Para estar listos para este For gran this great avivamiento. revival that's coming. Para este avivamiento que está por tomar lugar. The other day when I was praying, El otro día oraba I want to make sure I get this right. y quiero asegurarme de tenerlo correcto. I believe God showed me something. Y Dios me mostró algo. I was able to see like two sets of rocks. Pude ver dos rocas. There were two sets of them, not two specific ones, but sets of rocks, like two groups of people, let's say. But they looked like people, but they were in a form of a rock. Habían dos grupos, que, no personas, sino rocas. But I believe God was showing me that these were people. Y yo creo que Dios me mostraba que estas eran And gentes. all these rocks were very shiny and beautiful. Y estas rocas eran muy bellas y brillantes. But there was a set of rocks Pero había un grupo that these rocks, they saw themselves perfect and untouchable. que se veían a sí mismas perfectas e intocables. They didn't want to be bothered. No querían que los molestaran. They didn't want to go through pain. No querían pasar dolor, They didn't want to come out of their comfort zone. ni salirse de su área They cómoda, felt just fine where they were at. sino que se sentían bien donde And estaban. they saw themselves beautiful and shining. Se vieron a sí mismos, se veían bien, brillantes. But there was another group of people, of rocks, Pero el otro grupo de rocas, that were just as shiny as the other ones. que igualmente como los otras eran brillantes. I don't know how this is possible, but Y no sé cómo esto puede ser posible, pero these rocks were allowing, and I believe it was allowing God estas rocas estaban permitiendo, yo creo que le estaban permitiendo a Dios to strip away, like self, to strip away, to like shed, to strip, to take out, to remove self. le estaban permitiendo a Dios remover el egoísmo. Like, selfish, our selfish ways of seeing things. El egoísmo y la forma egoísta de ver las And then I cosas. saw like a chiseling with a hammer Y vi un cincel con un martillo, and like a knife.
un cincel con un martillo. And then I also saw a polishing. Y también vi que había una manera de pulir. And then I saw like some of those rocks were being thrown in the fire. Y cómo estas rocas estaban siendo tiradas al fuego. And then I saw a molding, which is interesting, moldeando, like a molding, and like a smashing of the rock. Y vi como una moldura y una forma de hacer la roca. And I asked myself, what group am I in? Y me preguntaba a mí mismo, ¿en cuál grupo estoy yo? I don't want to go through all that pain and suffering and going through the fire and through the storm and No quiero pasar por todo lo que pasó el grupo de roca que estaba siendo cincelada y martillada y formada. But you know what? When we go through those situations, Pero sabes que cuando pasamos esas situaciones, maybe we don't literally go through that, a lo mejor literalmente no pasamos eso, but we feel it. pero lo sentimos. We feel it Lo sentimos in our heart, en nuestro in corazón, our flesh. We feel it en in nuestra our. carne, lo We sentimos. feel that pain Sentimos el dolor. when we go through trials, tribulations, Cuando pasamos por pruebas, por tribulaciones, heartaches, trials, whatever it is that we go lo que through. sea, We feel it. lo sentimos. And the men and women in the Bible that went through hardships like that, Y los hombres y mujeres de la Biblia que pasaron tiempos difíciles así, I don't know, but I can see more beauty in them. no sé, pero yo veo más belleza en ellos, We have Queen Esther. porque tenemos a la reina Esther, We have Daniel, everything he went through. a Daniel y todo lo que pasó, We have Job. a Job, We have Joseph. José. I could go on, these men of God, women of God, Puedo continuar, pero estos hombres y mujeres de Dios that went through things that you think, oh, I can't go through it. que pasaron cosas que a lo mejor nosotros decimos yo no hubiera podido pasar todo lo que pasaron. Even now, ellos. what you're going through, what I'm going through, if I would have thought about it back then, I would have said, Lord, I don't have grace for that. I don't have strength for that. E incluso lo que tú y yo pasamos, si lo hubiéramos pensado mucho antes, hubiéramos dicho, Señor, yo tengo la fuerza para poder pasar todo lo que estoy pasando ahora mismo. But there is sufficient grace, Pero hay gracia but suficiente He only gives it at the right time. y que la da al tiempo correcto. Sufficient grace, peace, Gracia, paz, strength, fuerza, courage, hope, valor, esperanza, joy, gozo, at the right time, al tiempo and correcto, His time, al tiempo when indicado, we need it the most. a su tiempo. He will give it. Y Él la I dará, promise you. te lo prometo. So right now, whatever you're going through, Así es que no importa lo que estés pasando, I think that God is preparing us. He's going to produce life out of this in you and in me. Dios está obrando en este momento y va a producir vida en ti He's y en mí. preparing us for that historic awakening and revival that is already unfolding right now in 2020. Preparándonos para el avivamiento que está a punto de tomar lugar en tu vida, en mi vida, en este lugar, en este año 2020. Does it sound pretty? ¿Suena bien eso? No, right now the whole situation doesn't sound pretty. A lo mejor en este momento no suena bien, But I'm able to see the beauty pero yo puedo ver la belleza in those that are drawing closer to God, en aquellos que se están acercando más a in Dios, those that are being more empathetic, that are not being as selfish, that are pouring their hearts and their lives out for other people. en aquellos que están obrando de una manera no egoísta y están arriesgando su vida por otros, Yeah, and even families being restored, e incluso familias siendo restauradas even in the distance. en la distancia. God, I just believe God is even uniting even more. Y Dios está uniendo aún más, He's uniting His people, uniendo a su gente, His body, su cuerpo, for that great awakening. para este So, avivamiento. what set are you in? What set am I in? Ahora, ¿en qué lugar estamos? ¿En qué grupo estamos? Do we want to remain comfortable in those beautiful rocks, stones, ¿Queremos estar cómodos con aquellos que se veían muy bien and not come out of our comfort zone? y no salir de nuestro lugar de confianza? Or do we want to be those that say, Lord, here I am. ¿O ser parte de aquellos que digamos, Señor, aquí estoy? Lord, I'm broken, like my daughter said. Así como me dijo mi hija, estoy I'm quebrantada, shattered.
Estoy roto, I'm broken into a billion pieces. a lo mejor en 1,000,000 de piezas. But Lord, you can restore. Pero Dios, tú puedes restaurar. Lord, that you can restore that vessel. Señor, tú puedes restaurar esa vasija. Not only can you restore it, Lord, but you can make it stronger. No solo restaurarla, pero hacerla más fuerte. And then you can fill me Y luego llenarme so that it would overflow, para que rebalse so that I would have enough for others. y tenga lo suficiente para los So that you demás. can use me to bless others, Lord. Para que me uses para bendecir a los demás. So I leave you with that. Así es que te dejo con eso. What set do you want to be in? ¿En qué grupo quieres tú estar? I want to say, Lord, do what you want to do, Lord, Yo in quiero my decirle, life. Dios, quiero que tú hagas lo que tú quieres hacer en mi vida. Search my heart, like King David said. Así como dice el rey David, examina mi Search corazón. my heart, Lord, Examina mi and corazón remove anything, Lord. y quita todo. Chisel La quita todo. and shed, Lord, shred Y quita todo. anything, Lord, Todo. that's not pleasing to you, dear Lo God. que no te agrada. And make me that vessel Y hazme como esta that vasija. you La want me to vasija. be, La vasija que tú quieres que yo so that sea I could be ready para estar listo. now Y ahora, when that great awakening, that great revival begins, cuando el avivamiento tome lugar, so that I could be ready to be used by you. para poder ser usado por ti. I believe now is the time of Yo awakening. creo que Now is the ahora beginning of revival. es el comienzo del avivamiento. Now is the time. Ahora. So it's time to rejoice. Es tiempo de It's regocijarnos. time to dance in the middle of the storm. Y en el medio de la tormenta To sing. regocijarnos y cantar. And allow God to turn those ashes into beauty. Y pedirle a Dios que gire, que torne esas cenizas en belleza. Allow God to turn all those broken pieces into a beautiful vessel. Y todas las partes quebradas en una vasija preciosa. He can do it. Porque Él puede He is hacerlo. for you. Él es He is with you. contigo. Él está He contigo. will not leave you or forsake you right now. No te dejará ni te abandonará. He just wants you to surrender to Him Simplemente quiere que te and rindas say, a Here Él. I am, Y Lord. decirle, aquí estoy, Señor. Here I am, Aquí Lord. estoy, Señor. Do what you want with Haz me. lo que tú quieras hacer conmigo. I'm broken. Estoy I'm quebrantado. hurt. Me duele, But I am yours. pero soy tuyo. I am yours, Lord. Pero soy tuyo, Señor. Pastor Dave. And I had no idea what my wife was going to share. En realidad no tenía idea lo que iba a compartir mi esposa. But this verse came to me this morning Pero este versículo vino a mi mente esta mañana. from Psalm 85. Salmos 85. And the psalmist is crying out to God. El salmista clamándole a Dios. If you look at the story of Israel, Si ves la historia de Israel, they went up and down and up and down. estaban de arriba para abajo, de arriba para abajo. They would be disciplined by God, Eran disciplinados por Dios. but then they'd come back to God. Y luego venían de regreso a Dios. It's a very interesting story. Una historia muy interesante. But the psalmist here is crying out to God. Pero el salmista clama aquí a Dios. He says, "Will you not revive us again?" Y dice, ¿no volverás a darnos vida? In Spanish it says, "Won't you give us life?" En español dice, no nos darás vida. But in English it says, "Won't you revive us again?" Pero en inglés dice, no nos avivarás. That's that revival that my wife was hearing from the Lord. Y ese es el avivamiento que escuchaba mi esposa. I was reading about it this morning. Leía al respecto esta mañana. They did some polls, they did some research, En donde habían hecho estudios. and they found out that over 50% of Americans believe that this is a wake-up call for America. En donde el 80% de los americanos, 40%. el 40% de los americanos creían que este es el momento que Dios está haciendo un llamado a los suyos. It's a call to wake us up. Un llamado a despertar. 40% of the Americans believe El that. 40% de los americanos creen eso. And throughout the world, I'm sure the statistics are very high Y a also. través del mundo estoy seguro que las estadísticas son mucho más altas. People are buying Bibles 144% more than they used to. La gente está comprando Biblias al 144% más que antes.
People are seeking God. La gente está buscando de They're Dios. looking for hope. Buscan esperanza. This is a time of revival. Este es un tiempo de avivamiento And this is a time to seek God. y un momento para buscar a Dios. And the events that have happened are giving all of us more time in many ways to call upon the Lord. Y los momentos que estamos viviendo nos están dando tiempo para clamar a Dios. Let's make this our prayer. Así es que hagamos esta nuestra oración. God, will you not revive us again that your people may rejoice in you? Dice el versículo 6, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. And then the psalmist makes a declaration in verse 8. Y el salmista hace una declaración en el versículo 8. After praying for revival, Después de orar por un avivamiento, begging God, pidiéndole a Dios, please God, por favor, Dios, revive us. avívanos. Then the psalmist says, okay, I believe God's going to answer my prayer. Y luego dice, yo creo que Dios va a responder mi oración. And in verse 8, he makes a declaration. Y en el versículo 8 hace una declaración. He says, I will hear what God the Lord will speak. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. He's making a determination. Está haciendo una determinación. I will hear. Dice, escucharé. One time, the prophet Habakkuk, Una vez el profeta Habacuc he made a similar declaration. hizo una declaración similar. He said, God, what's happening? Dice, Dios, ¿qué pasa? God, it seems like the enemy is prevailing. Parece que el enemigo está prevaleciendo. What's going on? ¿Qué pasa? After praying like that, Pero después de orar eso, in chapter 3 of Habakkuk, en el capítulo 3 de Habacuc, he's in chapter 2, I'm sorry. capítulo 2, perdón, He says this. dice así, All right, I'm going to just stand here me voy a parar firme and listen y voy a escuchar to what God says to me a lo que Dios tiene que decirme. and what he's going to what words he's going to use to scold me, to rebuke me. Y lo que va a usar para ya sea regañarme o reprenderme. Because he was complaining. Porque estaba quejándose. What are you allowing this to happen, God? Decía, Dios, ¿por qué te estás permitiendo que pase esto? But he was a prophet that believed God's goodness. Pero era un profeta que creía las bondades de Dios. He said, I will wait. Y dice, voy a esperar. I'm going to see what God's going to say to me. Voy a esperar lo que Dios tiene que decirme. Then God spoke Y luego Dios habló. and said, the righteous will live by faith. Y dice que el justo vivirá por fe. God, you're teaching me to trust you more. Y Habacuc entendió que Dios estaba diciendo que tenía que depender de él Yes, más. Lord. Sí, Señor. I'm going to believe you. Voy a creerte. The same thing here in Psalms. Igualmente acá en los Salmos. I will hear what God the Lord will speak. Dice el versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios. And then he knew what God was going to say. Y luego él sabía lo que Dios iba a decir. For he will speak peace, shalom to his people. Porque dice la segunda parte, porque hablará paz a su pueblo And to his saints. y a sus santos. I will hear what you say, Lord. Escucharé lo que vas a decir, Dios, For I know you're going to speak shalom to your people. porque yo sé que vas a hablar shalom a mi vida. Peace, Paz, victory, victoria, health, salud and deliverance. y libertad. All of that is included in the word shalom. Todo lo que está incluido en la palabra shalom. You will speak shalom to your Vas a people. hablar shalom a tu gente. And then he finishes by saying, only let them not go back to foolishness, like it says in Spanish. La última parte del Folly. versículo dice, para que no se vuelvan a locura. Yeah. We want to come out of this difference. Queremos salir de esta Difference. diferencia. We want to come out of this situation different than we went into it. Queremos salir de esta situación de una manera diferente a la cual, comparado a cómo venimos. This is like the prelude before the great revival song. Este es la preentrada al avivamiento. God is just preparing us. Dios está preparándonos. Don't waste this time. No desperdicies ese tiempo. Pray. Ora. God, revive your people. Dios, aviva a tu God, gente. revive me. Dios, avívame. Raise up your church. Levanta tu Bless iglesia. your people, God. Bendice a tu gente, Dios. Speak to them. Y hablas. I'm going to hear what you Voy a say, escuchar lo Lord. que vas a tener que For you will decir. speak Porque hablarás shalom to your paz
a mi vida. Always. Siempre. You speak shalom to your people. Hablas shalom a tu gente. Speak to us, Lord. Háblanos, Señor. Revive us. Avívanos. We want that great awakening Queremos ese gran avivamiento. right here in America Aquí, and in the world. en el mundo, We want that revival. queremos ese avivamiento. Amen? That's our prayer today. Esa es nuestra oración hoy That's día. our desire. Es nuestro deseo God is doing it. y Dios lo está Doesn't haciendo. matter in what situation you're in right now. No importa la situación en la que estés, Take time. toma tiempo. Even right now. Incluso ahora, Take time toma tiempo to pray. para orar. God, Dios, revive me. avívame, Revive me. avívame. Put fresh fire inside. Padre, pon fuego fresco en mi corazón. God, bless me so much Bendíceme de tal manera that when we come out of this, que cuando salgamos de and esto even now, y ahora mismo I can have so much blessing in my life pueda tener tanta bendición that I can touch others. y toque yo a los demás. That I can be a vessel, a poured out blessing for others. Para ser una vasija que se derrame sobre los demás. Let's believe that today. Creamos eso hoy día. I want to sing the blessing song again. Solo quiero cantar este canto una vez That más, song was just recently written, porque fue recientemente escrita and it's for a time like y this. es exactamente para un tiempo como este. God, revive us. Dios, avívanos. This is the time. Este es el tiempo. Let's be ready. Preparémonos. And let's sing that song. This is a blessing. Cantemos ese canto. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your families, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for thee, Él es por ti, Él es por ti, Él es por ti, Él es por ti, Él es por ti. Amén. 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 Amen. He is for you. Él es por ti He's working all things together y está obrando todo para bien, for your good, para tu bien, for your purpose, para tu propósito, for our good, para nuestro bien, because He has a plan. porque Él tiene un plan, He has a Él purpose. tiene un propósito. And we're beginning to see wonderful things God is doing. Y estamos viendo cosas maravillosas que Dios está haciendo. Don't miss it. No te lo pierdas. Don't miss it. No te lo pierdas. Take time in His Toma presence. tiempo en su presencia. Listen. Escucha. Discover what these times are all about. Descubre lo que estos tiempos, de qué se tratan estos tiempos. And get ready. Y prepárate. Revival. Avivamiento, Get ready. un despertamiento. Revival. Avivamiento, An awakening. un despertamiento. Don't miss it. No te lo pierdas.
door is opening. La puerta se está abriendo. God's light is shining in darkness. La luz del Señor está brillando en medio de la oscuridad. He's blessing His Te people. está bendiciendo a su gente. Amen. Father, in Jesus' name, Padre, en el nombre de we Jesús, just ask you right now te pedimos en este momento for blessing upon your people. sobre una bendición sobre toda tu gente. Oh God, stir us up. Padre, sacúdenos, Señor. We want to be those living stones Queremos ser esas piedras vivientes that you are still molding and que tú shaping and estás preparing. moldeando, perfeccionando, preparando, Señor. We want to be ready, Queremos Jesus. estar listos, We Señor. want to be ready Queremos estar listos for this awakening that you're para este bringing despertamiento que estás trayendo and for your soon coming. y para tu pronta venida. This might be the last great awakening before you Puede ser return. que este va a ser el último despertamiento antes de tu venida, We want to be ready. pero queremos estar listos. Thank you for blessing your Gracias people. por bendecir a tu gente. Thank you for it, Lord. Gracias, Padre. You will speak shalom Tú vas a hablar shalom, to your Señor, people. sobre tu gente. Thank you for what you're doing. Gracias por lo que estás haciendo. In Jesus' precious En el name. nombre precioso de Jesús. Amen. Amén. Shalom. Shalom. Los amamos. We love you. Bendiciones. Amen. Stay in touch with us. Mantente en contacto con nosotros. And we have our phone numbers here on the Aquí screen. está nuestro número de teléfono. You can see us on our Aquí Facebook está el page. contacto también, la página Facebook. Stay in touch. Mantente en contacto. Let us know what God's doing in your life. Y nos dice qué está haciendo el Señor en tu And vida. as you receive blessing, Mientras tú recibas bendición, share with others. comparte con otros. God bless you. Dios te bendiga. La luz se ve, The light, we're seeing se it. está acercando la It's luz. getting close. Aleluya. God bless you. Dios te bendiga.